Africa, 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 wanna be free. Africa want to be free. Farafina, aka hami, aka lanyini, anaka chesiri, uya bafe kake muni, umiri latike baga, are kake uye. Udusu, usoro baga, ukaka yere. Ufere, usoro baga, ukaka yere. Deme mi manata dusu sirafe, ukana fara dusu mi mbulula ale yere fe. Fere mi mana ta deme sirafe, o fere kana ale yere ka fere sorole o dafa. Haklina mi mana na, o ka temena ale yere ka haklina ye. Ni ya me ayen deme kanga warafa, a yere kumbulu ka kibulu. Yere mo horonya, abe tani o tabolo diye. Ka ala fo ka ala barkada, ka sila ka kiraba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Biye septembre kalo, samba fla anita ani konton. Ambe bamako kono. Akletan ani shigin. E kle mugan. Ani duru oye biye. Ka bamako na lameni befu. Ka se fo farabana ka Mustafa fu. Ka farabana serier chena muso befu. Farabana dugutigi almami. Po kangaba. Sibi kono ana mara fu frontière ku befu. Kolokani ku befu. Segu radio nyeleni baba maiga ani serier chena muso ku befu kangolo bafu. Segu kono kanga kramugo bafu sheko la sana kane na furumso na kadembaya na ka kalando. Togola ka segu dalla kaufu ka idalla kaufu ka jirela kaufu ka protestant fu ka kalutigu fu ka dugutigu fu. Siga so kono ka folike anga karamugo bafo jara fana kono kanga sheko bafo sheko lasana jalo fana serier MC anaka tondo ku befu togola ka masigi joila a serier dugutigi almamu ku befu kay kono ankoro ke blaki ka fu radio seko barakela ku befu radio kaira kay kono ka fu madu jara naka personnel radio mbese kay fon fo diboli fo gajaga kono ku befu kay dugutigu kay nyamakala ton almamu la de la kuntigo ku befu sadola sajola a serier na dugutigo ku befu asiria keneka mako musa bugo radio Renouveau FM ani Mackenzie ako Joani Madwada ambe ala fo ka barakada mabu ya to ke makanto golay borola suina yananka do akono ka fo comité CDR mu men gaba koro droit Bolontan mini a dalé le CDR Togola, a dali ko folo première édition, au finali Sibri Nataï. Avec Bolontan très mi ben gaba korondroa la mairie crève 16h pile. Bureau national CDR, président Brahma Diara, Naka bureau. Yalko et moi, tout le monde, ben invité le Sibri donné à l'année le bureau national. Vous voyez Kati Blabé, ma cercle de Kati, Gaba Korondroa, la finale de la première édition de la Coupe CDR à Gaba Korondroa. Bi tembafla follow ekiri la justice temna nyabla o fiembere mumbe maliki ne procureur bulu o fiembere oti ijobunaje ati jamunaje ati dofininaje beringanga tasira minga na cheo che soroka abe simo na yi soro yoro nyumana be sima ki la kana na yi soro yoro jugula be jigi ku ki kushite wuli mun ko febli sariya fana ale tamashia o fen fladi abe boli beka abe boli fambe c'est les deux éléments caractéristiques de la loi, l'impersonnalité et la généralité. Ngani sariya boraka be boli to ka te boli to ka o to te sariya ebli ni sariya taraka be boli fando ate boli fando o te sariya ibli ni ya me ko loi ibe tama chien fla la je no ya soro ala atogo be ke ko la ko loi flo ni ya kono comme ko togotala shiata kono
tamasiyɛn t'a la mɔgɔninfin fɔ na ko bɛn o ye sariya tamasiyɛn fɔlɔ ye wa k'a bɛ boli fan bɛɛ o y'a tamasiyɛn filanan ye o de ye sariya bere ye o mun wulilen don silamɛw hɔrɔnw fasoden ɲumanw ka kasi fɛn fɛn tun bɛ yen o de tun ye o bere in ka wuli don dɔ Mamadou Diko yɛrɛ ko ten o komi buwa ye maninka ye k'an ka sunsun bere d'a ma o bere min tun laɲini bɛ bɛɛ fɛ ala ka nin kɛ bere in wulili ye bere in wulili sinsinnen bɛ kuloba fila min na n'o ye ministre de la justice Maliki a n'a ka procureur Kasonge ye hadamadenw dɔw dan bɛ u la u jigi ye jɔn ye tiɲɛ o ŋaniyabagaw tiɲɛ o laɲinibagaw tiɲɛ o kɛcogo ɲuman kɔlɔsibagaw o jigi ye olu fila de ye an bɛna don kiri kɔnɔ bi o ye dossier ba fɔlɔ ye a kɔnɔ ka kuma mun kan Bakari Togola ka kungo min bɛ yen bi araba tɛmɛlen kɔfɛ mun bɛ se ka fara kan ni kiri min dabɔra a bɛ se ka an sɔn mun na a bɛ mun de yira an na a bɛ se ka kɛ mun sababu ye an bolo ka se k'a dɔn kiri yɛrɛ kɔfɛ jamana in yɛrɛ mara cogo bɛ cogo di an bɛ don a kɔnɔ Bakari caman ko k'a kana dan Bakari ma alhamdulilayi kibaruya b'an bolo bi dossier bɛ Kasonge ni Maliki bolo bi frontière datugura Kɔlɔsi dɛsɛra suguba la nasiji o banna walaha dɛsɛra hali mutaha bɛ ka dɛsɛ dossier bɛ ka labɔ an bɛ don n'a kuma ye bi dossier minnu bɛ yen minɛli minnu daminɛra sɛgɛsɛgɛli min bɛ ka daminɛ o ye jɔn ni jɔn ye jɔn ni jɔn bɛ na lamɛn jɔn ni jɔn bisikilen don k'u ye kojugu kɛ an bɛ na n'o ye o bɛ kiri fana kɔnɔ fiɲɛ min bɛ kiri ka tamasiyɛn kura in na o ye nin y'a dɔgɔkun fila ye chambre d'accusation cour d'appel la Bamako Amadu Aya ani Amadu Konare n'a nɔfɛ mɔgɔ minnu minɛlen don n'a bɛ ɲini ka san 6 ni kɔbɔ hakɛ kɔfɛ sariya kɔfɛ bingali n'o tamasiyɛn o tɛ dogo ko ye bilen o dalen don kɛnɛ kan u minɛlen bɛ bingali de ŋaniya kɔnɔ u minɛlen bɛ bingali sariya de kɔnɔ capitaine Konare a furumuso n'a delila ka na plateau in kan a bɛ siɲɛ 2 bɔ a bɛ na su in na ka na hakilina min b'a fɛ kasikan min b'a fɛ ka fara bɛɛ ka mɛn an ka fara ɲɔgɔn kan kiri tilenni ka taga an b'ale lamɛn o kiri kelen kɔnɔ an bɛna o lamɛn ka kiri dossier ta ten dossier ba filanan o ye ɲɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen polisiw ni ɲɔnɔkaw sera ɲɔgɔn ma wolola an ka jate bɛ yɔrɔ min na bi ni saba bɔra dugukɔnɔmɔgɔw 2 civiliw ani polisiw ka commissaire min tun bɛ yen u ko mɔgɔ caman banara su 3 ni bɔra la commissaire yɛrɛ ka su koɲa an tun b'a kɛnɛ kan o don banbagatɔw ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'u fara silamɛ su kan ɲɔnɔ ko min kɛra yen ɲɔnɔ mairie a conseiller dɔ mairie an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan su in na yan commissaire ni population ye mun fɔ polisiw ye mun fɔ ɲɔnɔ député ye mun fɔ polisi ni civili cɛ kan ka kɛ cogo di nin ko sugu kɔnɔ maire ani député jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye ministre de la sécurité mi interpellé bɛ par le député a kumakan bɛ wolo mun de la polisiw
ko ku bena tɔgɔma kɛ juma don tɔgɔma min ye dusuma kasi tɔgɔma ye marche pacifique noire u y'a fɔ ka da laɲini min kan o laɲini an b'o kɔnɔ kan kalan ka miirina da kan o ye ɲɔnɔ dossier ɲɔnɔ dossier in a kan ka wolo mun miirila na anw bolo ka jamana yɔrɔ wɛrɛ kisi ni kasara sugu ma tamasiyɛn min ye fitinɛ lawuli ɲɔrɔ a tamasiyɛn ɲɔgɔnna bɛ ka labɛn Kayi Gajaga mara kɔnɔ n'o ye anw yɛrɛ ka yɔrɔ ye commandant dɔ bɛ anw ka dugu kɔnɔ ye an mɔmuso dɔ a bangera depuis san 1944 1944 deuxième guerre mondiale wagati a taara ka carte ta o don u ye 1600 minɛ a la nka 200 k'o reçu de d'a ma reçu photo a y'a caman an mɔmuso ka carte caman douanier o poste min bɛ Diboli an bi Deki fo Kayi sukaro bɔrɔ mana minɛ o bɛ dédouaner joli papier t'a la fitinɛ min bɛ ka na maaw dusukun na Kayi mara kɔnɔ douaniers ka kɛwale fɛ policiers ka kɛwale fɛ u ko k'u b'a fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan i komi ɲɔnɔ ta ɲɔgɔn na an ko n ko ayi taabolo b'a la démocratie ni sariya kɔnɔ ɲɔnɔ ta in est symptomatique c'est-à-dire que le malaise généralisé ni ɲɔnɔ ta in ma sɔn hakili la ala k'an kisi ko wɛrɛ bɛ bɔ a la mun ka jugu nin ye kojugu o kojugu kɔnɔ misaliba kɔnɔ mun bɛ aw kunsi hɛrɛ ma nka hakili de kan ka bila dusu ɲɛ o ye ɲɛmɔgɔ ɲuman de y'o ye an bɛ na n'o ye n tun ɲinana dossier ba sabanan o ye Adama Sangare Korofina Nord jardin d'enfants min bɛ yen ni bɛɛ ka jardin d'enfants don jardin d'enfants communautaire Adama ye jardin d'enfants feere 6 millions mɔgɔ wɛrɛ ma k'a ka kɛ siso ye a kana kɛ kalanso ye dɛ ko kalan ko Mali mago tɛ ekɔliso la bilen Adama Sangare maire du district n y'a fɔ aw ye araba tɛmɛlen Korofina Nord mɔgɔw ka ciden mɛna plateau kan avec les documents ka na labɔ Adama Sangare maire du district a ye mun k'a kɔnɔ ka dossier labɔ o dossier ba saba o de b'an bolo bi fɔlɔ ye mun ye ka hakilila jigin kɛ Bakari Togola nɔ minɛlen bɛ ko jamana miirila sɛnɛ jɔyɔrɔ la faso a basigili ni a yiriwali kɔnɔ dunkafa ani sɔrɔ l'autosuffisance alimentaire et la relance ou le développement de l'économie. Au moins, ni o bɛ jamanadenw ni kan o kɛra sababu ye k'a to jamana a ye fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min nana kɛ ko sɛnɛ tɛ ɲa fɛn min kɔ o sɔrɔli ka nɔgɔya sɛnɛkɛlaw ma dugukolo b'o la nɔgɔ b'o la ani sɛnɛkɛfɛn a ka se ka sɔngɔ ladon a sɛnɛbaga o kun jamana ko n'i ye sɛnɛkɛlaw lajɛ k'u ka sɔrɔ lajɛ a ka gɛlɛn u ka se k'u balo bɔ a la ka tɔnɔ bila kɛrɛfɛ tɔnɔ min bɛ se k'a to u ka sɛnɛkɛminɛn fɛn dɔ san n'o ye nɔgɔ ye ka bɛn ni samiya nata ye samiya nata ka se ka ɲɛ ka caya ni san tɛmɛlen ta ye o gɛlɛya b'an ka sɛnɛkɛla caman kan sɛnɛ bɛ kɛ ni daba ye daba o sɛnɛkɛ hakɛ yɔrɔ man ca sari bɛ se ka foro hakɛ min sɛnɛ daba tɛ se k'o sɛnɛ tracteur bɛ se ka hakɛ min sɛnɛ sari tɛ se k'o sɛnɛ tracteur se tɛ bɛɛ ye hali ni sari se bɛ caman ye sɛnɛ tɛ taa nɔgɔ kɔ nɔgɔ bɔrɔ 2500 o joli bɛ kɛ hectare 1 na n'i ko ko sɛnɛkɛla ka hectare 3 4 engrais n'a fɛnw san samiya bɛ se waati min o b'a sɔrɔ balo bɔlen kɔfɛ
bɛrɛ tɛ sɛnɛkɛla bolo mara la k'a bɛ se ka taa nɔgɔ san ka samiya kunbɛn n'o ye. Jamana ko ni sɛnɛkɛlaw tor'u yɛrɛ ma, o dɛsɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ u ka sɛnɛkɛ hakɛ o kɛta la, n'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ sɛnɛ sɔrɔta o hakɛ fana la. K'o kama an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ samiya kunbɛtɔ, minɛn min sanni se tɛ u yɛrɛ ye, o ɲini ka d'u ma u ka sɛnɛ kɛ ni sɛnɛ banna, sɛnɛkɛfɛn feerelen kɔfɛ fɛn min juru donn'u la o bɛ tigɛ ka bɔ sɛnɛkɛfɛn feerelen sɔngɔ la. O miirina min nana ɲɛmɔgɔw la, ni ma fili an tɛ à l'époque d'après ce qui se raconte, jamana wulila ka se BNDA la ka sɛnɛkɛlaw ka kulu kɛ kuluba ye k'u fara ɲɔgɔn kan. Mali yɛrɛ kelen tɛ, jamana 17 min bɛ sariya min bɛ yen n'o bɛ boli a bɛɛ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma l'harmonisation des droits et des affaires dans l'espace, OHADA, Organisation pour l'harmonisation des droits et des affaires, ko ka sɛnɛkɛlaw ka kulu a sigi cogo ni a lawaleya cogo la bɛn sariya fɛ, sariya min bɛ lawaleya jamana 17 bɛɛ kɔnɔ, walasa sɛnɛ ka kɛ sɔrɔ yiriwayɔrɔ ye. A kana dan balo dɔrɔn ma, nka a ka sɔrɔ yɛrɛ fan bɛɛ fana dɛmɛ. O coopérative min sariya tara, jamana y'o de lajɛ ka se banki ma ko sɛnɛkɛlaw hakɛ dɔnnen kɔfɛ, jamana ka laɲini ye sɛnɛkɛ yɔrɔ hakɛ min ka se ka sɛnɛ, jamana ka laɲini ye sɛnɛkɛfɛn hakɛ min ka se k'an ka sɔrɔ, a kɛra kɔri ye o, a kɛra ɲɔ ye o, a kɛra keninge ye o, o hakɛ dɔnnen, o hakɛ tɛ sɔrɔ ni dugukolo hakɛ min tɛ, o dugukolo hakɛ tɛ se ka sɛnɛ ni angɛrɛ hakɛ min tɛ, o angɛrɛ hakɛ tɛ se ka sɔrɔ ni wari min tɛ. E banki o wari bɔ i ko di sɛnɛkɛlaw ka kulu ma, u ka nɔgɔ san nɔgɔ feerelaw bolo ka taa nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma mois de janvier, février, mars, avril. Samiya mana ban, kɔrɛ min mana sɔrɔ, ɲɔ min mana sɔrɔ, n'o kɔri feerela, nɔgɔ min donna sɛnɛkɛla min na, o nɔgɔ juru bɛ tigɛ ka b'i ka kɔri sɔngɔ la k'i ka kɔri wari tɔ d'i ma. San min Ala k'an kisi ni kɔri ma ɲɛ, nɔgɔ dun wari bɔra ka don nɔgɔ la k'a di, banki ka wari ye wari de ye. Sɛnɛkɛlaw tɛna minɛ k'u k'o sara, jamana de bɛ taa mun taara wari juru ɲini banki fɛ k'o di sɛnɛkɛlaw ma. Jamana de bɛ don sɛnɛkɛlaw jigi kɔrɔ k'o wari juru sara banki ye. La caution, l'État se porte caution auprès de la banque. Angɛrɛ bɛ na cogo min a bɛ kɛ ten de. N bɛ tila ka don a kɔnɔ. O wari min n'o bɛ bɔ CMDT dadɔyɔrɔ de y'o ye. O de bɛ nɔgɔ hakɛ jate minɛ, nɔgɔ sugu min n'a mago b'a la, ni nɔgɔ nana, komi sɛnɛkɛla ka kalan tɛ nɔgɔ dɔɔnin kan, ka se k'a lajɛ sɛnɛkɛla ka ɲɔ tɛ ɲa nɔgɔ sugu min kɔ, o nɔgɔ sugu dɔɔnin bagaw bɛ CMDT baara, u bɛ nɔgɔ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ, bɛn kɛra nɔgɔ sugu min kan ni nɔgɔ feerela nana n'o nɔgɔ sugu ye, o yamaruya bɛ sɔrɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma, u bɛ nɔgɔ ta ka taa kɛ foro kɔnɔ. O de ye cahier de charge ye. Le partenariat technique avec la CMDT, o de ye o niveau ye. O kɔrɔ ni nɔgɔ kolon dira sɛnɛkɛlaw ma, sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u munumunu k'u kɔ don ka plainte don État kama, État ka laboratoire min n'o ye CMDT ye, o de ye olu yamaruya ka nɔgɔ kolon ta. Bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a kɔnɔ. Sɛnɛkɛ jamana ko fana ko ni nɔgɔ bɔra ye 2500 ye, nɔgɔ feerela bɛ 300 sara impôt la. Ne jamana o 300 min ye ne ta ye, ni 2500 ka taa sɛnɛkɛlaw ma, ne bɛ jɛ 300 kɔ, walasa e fana kana taa nɔgɔ bɔra feere ma 2500 i k'a feere 2200. O de ye subvention, a bɛ dɔw kɔnɔ ko subvention kɔrɔ ko jamana bɛ wari bɔ a kun k'a di. Wari dili ye cogoya fila ye, soit an b'a bɔ k'a di, walima i kan ka mun di an bɛ jɛ a kɔ, o bɛ to i ka nafolo kɔnɔ. Jamana bɛ jɛ a ka o wari min kɔ, o de bɛ taa fo miliyari 80 ɲɔgɔnna la. O de bɛ kɛ sababu ye ka angɛrɛ bɔrɔ a kɛ 2200 ye n'a ka kɛ 2500 ye. Donc jamana bɛ dɛmɛ kɛ yɔrɔ fila. Fɔlɔ ale de bɛ taa banki baara juru dɔ n'u ma se ne b'a sara. Filanan nɔgɔ bɔrɔ
kɛmɛ saba bɔ a la i k'a d'u ma 1000 ni 200. O kɛmɛ saba min bɛ bɔ a la o ye e ni ne ka impôt de ye, o ye argent public ye. Jamana bɛ t'i da don banque min na n'i y'a mɛn ko fonds public droit la, fonds public kɔrɔ jama ka nafolo tɛ wari dɔrɔn ye, fɛn fɛn bɛ hɛrɛ lase mɔgɔ ma o bɛɛ ye nafolo ye. Mun b'a kɛ jama ta ye n'a y'a mɛn ko jama ka nafolo o kɔrɔ soit jamana yɛrɛ ye wari di yɔrɔ min na walima jamana taara i jɔ wari min kunkɔrɔ. Le fonds public s'entend par ça, l'emprunt de l'État ou la caution de l'État. Vous voyez qu'à court dit, les dénouements nous met à Foucault, Sénégal aurait qu'à voir de comme on date à la. Au voir il dira, Sénégal aurait pas foutu qu'il y a une fois où frère voir de dire qu'on français mettait qu'à baraque minanka. Djawukunka, ni tono sur là, c'est mettait que dans la sigi. Sénégal aurait claudié. Wari min bɛ la sigi 2013 à 2019 o miliyari 13 a yera ko o taara ka bɔ sɛnɛkɛlaw ka o wari o kɛsuba kɔnɔ miliyari 13 ni miliyɔn kɛmɛ damadɔ min bɔr'o la o kuluba ɲɛmɔgɔ de ye Bakari Togola ye. Bakari Togola ka tɛgɛnɔ ani mɔgɔ wɛrɛ ka tɛgɛnɔ de bɛ wari la bɔ. U ye Bakari wele ko wari bila yɔrɔ filɛ a yera ko nin bilara kɔnɔ ko nin hakɛ bɔra. Bakari ko tiɲɛ don wari bɔra. K'i taara kun min na yamaruya min dir'i ma ka wari labɔ ko ka don baara min da fɛ ko wari taara o da fɛ wa? Ko awɔ. Ko nana dalu ye miliyari 13 nin kɔ la miliyari damadɔ miliyari 8 ɲɔgɔn na o bɔli nɔ yera wari kɔlɔsi o papier kɔnɔ document comptable o miliyari 8 nin kɔ la miliyari 3 dabadɔ o dalu bɔra nka wari hakɛ min fana bɛ yen ni o bɔra o nɔ tɛ yen k'o fara wari min bɔra n'a nɔ bɛ yen nka dalu t'a la procureur ko miliyari 9 ni kɔ bɛ yen o la bɔra dalu ma sɔrɔ k'o ye Bakari wele siɲɛ fɔlɔ. A k'an ye jate bɔ an y'a ye nin wari bɔra. Ko n'a ɲɛfɔ a taara min a dalu bɛ min o don miliyari 3 ni damadɔ o dalu bɔra. Bakari ko wari tɔ bɔli dalu bɛ mɔgɔw bolo aw ye tile damadɔ di an bɛ t'u ɲini ka dalu bɛ minɛ ka na n'a ye. Bakari seginna ka na 2nan na brigade ɲɛkɔrɔ pôle économique la a ko dalu bɛ fɛn fɛn bolo k'a tila bɛɛ banalen don ou bien o voyagelen don. U y'a bloqué ten de. Ko mandat bɛ da i kan yanni sɛgɛsɛgɛli ni kiiri don cɛ ka d'a kan n'i bilara kɛnɛ ma se min b'i ye o bɛ se k'a to i bɛ jamana in bila i bɛ kisi tiɲɛ dɔɔni o kɛnɛ o ma se min b'i ye ani jigi min b'i la o bɛ se ka kɛ bisigi a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka seere dɔw la tunu walima ka tiɲɛ dɔɔni dalu dɔw la tunu mun bɛ tiɲɛ dɔɔni gɛlɛya. Ko i ka minɛ ka bila yen k'i yɔrɔ janya mɔgɔw la k'i yɔrɔ janya i ka fanga la walasa Ala k'an kisi ni ŋaniya jugu kɛr'i kɔnɔ o kana kɛ sababu ye ka tiɲɛ dɔɔni gɛlɛya. Ni yɔrɔ janyana o la o bɛ tiɲɛ dɔɔni nɔgɔya anw ma o de ye détention préventive ye. Compte tenu des pouvoirs financiers des pouvoirs d'influence de Bakari, il y a risque qu'il fasse disparaître certains témoins ou certaines preuves qui puissent être de nature à compromettre le manifestement de la vérité. D'où la raison de le placer sous mandat de dépôt afin de permettre aux enquêteurs témoins kana boli, témoins kana bagabaga, ou à biesi moumana ke au kana tunu. Affaire planter les fleurs. Nga biamena kuma munga Mackenzie kuma bena ke munga mbi anya o développer araba temele procureur kan kata amanga dandoro ko sariya ko imanga nke l'élément légal sariya ko iye ni munke anofle élément matériel sariya kan kata laje aya ke munde la. Quel est le mobile munde Bakari Togola black nike milliard kononton
aya tade ka do are ka demaya ka here de yiriwali kama wa. Est-ce qu'il a soustrait tous ces fonds-là dans le but de s'enrichir personnellement? Et Mali Saria Mimbe Kouli, Bana Soroke Djouga ka enrichissement illicite. Saria ko, niye nafule mabulu, nafulo tamashien mabulu, akabara yena te mundi ama, ko dan awe yamaria kata hali aka dukono, aka gardien a muso a deun, katulu belaje, Ruka soro da be chokodi nama beka na fulota ko klak klak ka dembaya che wala sa kelenga ta be kumbe nyefe. Donc bagari to la muso joli babu muso nu kelengele na compte bancaire ku bolo wala joli ba kono muso be mbarake den joli be bagari bolo ade o be mbarake na fulo mi mbu bolo uyo soro chokodi ni dugukolo do ni sodo ni mobili do den kelengele na obe mbarake no yo mobili doma obe mbarake no yo dugukolo doma muso mumbu ba bolo o muso be mbarake sanu mumbu bolo so be mumbu bolo mobili be mumbu bolo obe wari mindi uka mbaraye o se uma. Est-ce que bisiki te ko bagari ye wari mbo o dona ka dembaya o yiri wari de kamawa? L'enrichissement illicite permet aux enquêteurs même d'interroger tous les membres de la famille, l'environnement familial de Bakari Togola. Obeladje mobile. Est-ce que aya tade areka dembaya o yiriwali kamawa folo? Environnement flan motif flana progrès kanga ladje nama ta areka dembaya kama milliard kononto imbora amata ka dembaya na folo kono okuma tarami mobile wara bewa aboku wara bewa awni ne muya ka dembaya tay anga Bakari Togola la fasa mugo do kelina me ay mufo Bakari ka milliard ko anabe wara ke tugomi ayola koleba secteur bela jeleni clé yanga kuma flo mefo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ami ala foka ala walin mando o mi sonaka an farangonga ni kenaninga aman kalfola ka klaka ame kungo nguna ka kungo ni kalfa ala la mo fe sigile men keneka beka ni koya ala la do ne re toy flo zanyu kole me bo kolonyeba para chibla lama ko amina faranonga kumandu ya bi ayre kungulila marché de ka mais ala ni hakili na falivalo konana anana afora ko ablara kofera donc amila jeremi keneka anse kanati fangana anfananga angene ya bartura ko be femina mali kono bi senekelaw angana totimi kadwana mali ko be dabulu min kabini si abe to be tike ka shinyela di donc na wulila an bɛɛ ka wuli ka ɲɔ mali de sɛmɛlen bɛ sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni jagokɛlaw la bi maintenant anw ka nafolo bɛ sɔrɔ sira fɛ ko k'o bɛɛ datugu anw ye o sira de talen de don ministre de ye miliyari kɔmi o du mali kɔnɔ olu ti baara la bi yan an ma jɛn sɛnɛgal ye miliyari de ta ka taa faransi a bɛ jɔra a wari taara min a bɛ nana donc o la anw ka sɛnɛkɛ nafolo ko la k'a fɔ ko miliyari kɔnɔntɔn ko batugula jɔra ne yɛrɛ hali donna ne ma sunɔgɔ a kuma la miliyari kɔnɔntɔn bɛ mun ya batugula ye ali bari mina tunye ke mara la ka fose a se ka minyi mo ma be wa million keme re yanbo me kana fo ko la jo milliard keme no fe milliard ko no fe ali ta te ka sugana o ti tro bari bolwa are kan halala la ka sene ke na vrula donc sene ke law moni ke law jago ke law baga mara ke law ay sawali ayake amen indani rola ni kumontu jela jemi kere dokumano keneka ako Bakari Togola milliard konontonte foshi aka nafolo kono ko hali nata tournela abe wari min ni maula tato na sekinto obe million kemebo ko hali kata milliard kemetso aye ka sukono te ko glen aka nafolo la oh est-ce que Bakari ye milliard kononton ina bo ka do aye de yiri wali la wa? Est-ce que Mali Sénégal beka wari mina sigina Canada le ma kalfa la dira de quoi aller ko taka boka to do aka demaya kono wa? Bakari no fe mogo ye tamashie di procureur ma ni milliard kononto yi bora atara yoro mina procureur ka inyesi Bakari Togola muso bema adew foro fenfe babulu
a y'u san joli a y'u sɔrɔ min mɔgɔ joli bɛ baara kɛ a ka foro kɔnɔ muso joli b'a bolo muso ninnu kelen kelen na kɔnti b'u bolo banku la wa u ka bɛɛ ka kɔnti minɛ ka wariw lajɛ a denw mun b'u bolo mobili b'u bolo wa foro b'u bolo wa kɔnti b'u bolo wa u ye mun baara kɛ n'u y'o nafolo sɔrɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ Bakari ma 9 in nabɔ k'a ladon a ka denbaya kɔnɔ a ka denbaya kelen kelen na ka se ka sɔrɔ kɛ ni Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka sɔrɔ nafolo o tara kelen ye a yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw de ye sira tamasiyɛn di miliyari 9 in bɛ se ka taa yɔrɔ min n'o tɛ sɛnɛkɛla ka miliyari 100 nin a taatɔ n'a natɔ Mali kɔnɔ b'a fɔ tigi ko tɛ avion t'i bolo miliyari 9 o ka sɔrɔ sɛnɛkɛla ka so Mali kɔnɔ b'a fɔ tigi ko tɛ ko so don donc si le mobile du détournement de 9 milliards est d'enrichir la famille de Bakari Togola, le procureur a un indice ici. Le mobile familial, enrichissement illicite. Flana, no ya soro, milliard konto imbora amado akademaya kono, mesegaka. La loi portant sur l'enrichissement illicite, ikademaya ba be touché. Bakari Mousso kelengele na ku bengini ku do. Konti mi bolo banki bɛɛ la bɛɛ ka communiquer procureur ka ɲini a den bɛɛ ka patrimoine ka bɛɛ évaluer den bɛɛ ka t'i ka nafolo sɔrɔ cogo fɔ muso bɛɛ ka t'i ka nafolo sɔrɔ cogo fɔ n'o y'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo ni Bakari ka baara tɛ kelen n'o y'a sɔrɔ Bakari m'a labɔ k'a di dɔ ma ka bɔ Sule ma k'a bila den ma ka filen kɔnɔ o lajɛ u ye mobile dɔ ye Bakari nɔfɛmɔgɔw y'o tamasiyɛn di procureur ma baara bɛ nɔgɔya ye dɔɔni mobile filanan Bakari yɛrɛ kumana Sɛnɛkɛla o ni politiki tɛ fankelen fɛ nka Bakari yɛrɛ ko olu tun bɛ mun kɛ politiki ko la a ye Bakari la population de kan ka jamana dɛmɛ mais taɲininaw de bɛ nin bɛɛ gɛlɛya la o tuma premier ministre élection fana banna mɔgɔ si ma gagné mɔgɔ si ma perdu mun bɛ mankanci la balo ɲini don a ye jɔnni d'u da n'a ye jɔnni d'u da sisan u b'o maa suma Kora tao, Johnny Horogodo, I don't know better, election Banagaba, for Sandruni Ambea. Memumba Manganchila, I don't do that. I don't do that. Some Mangan, Beba, Guadalapa, Alagavin Manam. Anna Premisri, Amafo, Liga from Najama, Amafo. Amafo, what you want to hear? And you can go with the Morgan Desert. Where may I? Alagokale Tai. Parce que n'ale y'a yɛrɛ yira an bɛ wale mun na k'an b'u dabila o de la ala tɛ kuma a tɛ foyi kɛ nka a bɛɛ bɛ ka ɲɛna wa a b'a bɛ jaabi o ye Mali la ne Bakari kɔni b'i fo n b'i fo Mali sɛnɛkɛlaw b'i fo wa i ni président an t'a fɔ dɛ an b'a ɲɛ de an b'an ko an b'i fɔ nin dɔ kɛra wa sa an b'i ɲɛ de an b'i ɲɛ wa kana sira dɛ kana sira an b'i ɲɛ. Jamana kuntigi an bɛ choisir jamana kuntigi an y'a ta jamana kuntigi de y'a bolo jɔ yɔrɔ o tuma ni mɔgɔ min bɛ jamana kuntigi fɛ i b'a ka premier ministre fɛ ni min ye min kɛ don min na an y'o fɔ ne ta tɛ mɔgɔ ko ye an tɛ ministre ya ɲini an tɛ président ɲini an tɛ premier ministre ya ɲini an kɔni sɛnɛkɛlaw mun kumanen ye u y'a fɔ Ibrahim ka deuxième mandat an ye min kɛ ka fara parti mun farala kan bɛɛ b'a dɔn a ma dogo mɔgɔ si la a sigira fana an b'a citer fo ka taa ka mandat ban. Ako Ibrahim ka deuxième mandat u ye mun k'a la a ma dogo mɔgɔ la olu sɛnɛkɛlaw b'a dɔn a ko fɛn fɛn bɛ kolo la bi tacogo ma ɲɛ a ma ɲɛ i gagné i ma gagné ko jɔnni ko don jɔnni ka don bɛɛ la n y'a mɛn ko jɔnni donna nafa ni fɛ ka da baaraw ka sɔ kɛrɛfɛ ala kana kɛ tiɲɛ ye au côté là, le procureur d'Anna dɔrɔn ko wari bɔra da luma ye élément matériel ko sariya ko a man kan ka bɔ tan élément légal i y'a bɔ ni mun kun ye a bɔra ka don campagne de fana da fɛ wa jɔn y'a dɛmɛ wagati k'a labɔ ni sɛnɛkɛlaw ka wari don banki la wari bɔli mana hakɛ dɔ sɔrɔ banki yɛrɛ man kan ka wari la bɔ ka sɔrɔ e mun ka tɔgɔ bɛ chèque kan i ma wele k'i ɲininka
million 10 million mugan n'i y'o chèque kɛ banque b'i wele a dɔ nana ni chèque ye i tɔgɔ la i ka compte kan ko ka nin million hakɛ bɔ tiɲɛ don wa fo ka se million 100 ni kɔ mi wari joli de bɔra ɔ banque min y'o wari fana bɔ a bɔra compte dɔ kɔnɔ ka taa compte dɔ de kɔnɔ wa n'a mugu bɔra munna banquiw fana ma Bakari ɲininka i bɛ nin wari bugu bɔ ka taa min Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ terroriste bɛ drogue bɛ feere wari bɛ se ka lajɛya blanchiment d'argent wari bɛ se ka bɔ ka don terrorisme na ka mɔgɔw sara u ka bombe ci ka mɔgɔw faga o sariya kɔnɔ i ye mɔgɔ ka sariya la wari mana hakɛ dɔ sɔrɔ a tɛ labɔ bilen ka jɛ di mɔgɔ ma ten n'a bɔkun ma dɔn ɔ banque jɔn de fana nin wari jɛ bɔ k'a di affaire tɛ Bakari dɔrɔn ye dɛ n'a taara campagne na jɔn de taara bila a la est-ce que a ko a donna n'u ye mun kɛ i bɛ k'a ta la procureur k'o yɔrɔ lajɛ ɔ an b'a ɲini kasonge fɛ an b'a dɔn a bɛ droit don a kalannen bonya b'a kan wa tɔgɔ ɲuman b'a kan kiiritigɛyɔrɔ la ni ni magistrats kumana ni ni avocats kumana depuis bi tɛ je connais des avocats qui m'ont parlé de ce kasonge fɛn dɔ bɛ sariya kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko mesure conservatoire o ye ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ kow bɛ cogo min k'u bloquer o cogo la a kana ta ka bɔ o cogo la ka kisi est-ce que laɲini man kan ka kɛ bi Bakari tɔgɔla muso si kana bɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ a denw kana bɔ fɔlɔ fo nafolo n'o y'a sɔrɔ a b'u bolo u y'a bɔcogo fɔ n'o tɛ an bɛ se ka kunun don dɔ ka sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ wari labɔra k'a di denbaya ma an b'a sɔrɔ denbaya bɛɛ taara ou bien nafolo bɛɛ bɔra Mali kɔnɔ o don i tɛ foyi sɔrɔ i bɛ se k'a kɛbaga ye tɔɲɔ kɛra nka fɛn tɛ yen ka tɔɲɔ in kuma bɔ bilen la mesure conservatoire permet de préserver les choses en l'état pour le jour ni condamnation kɛra k'a ye k'a tigi nɔ b'a la o fɛn ninnu bɛ se ka sɔrɔ bin kɛra mun kan k'u ka hakɛ kuma bɔ n'a ye ni mɔgɔ taara i ka mobili singa i ye mobili singa mɔgɔ ma i y'a nɔ minɛ a ko k'ale ta don i ko singa don n'o ye kiiri bila ko kalo 2 yan'o cɛ a bɛ se ka mobili in feere ou bien ka moteur dɔ bɔ a kɔnɔ ka moteur kolon k'a kɔnɔ ni problème b'o yɔrɔ la juge bɛ se ka mesure ta mobili bɛ bloqué yanni kiiri jaabi ka bɔ ni kiiri jaabi bɔra k'a ye ko singa kun don mobilitigi a tɛ tɔɲɔ wa mun tun b'a fɛ ni ŋaniya juguba kɔnɔ o tɛ se ka taa mobilitigi ka mobili nafolo bɛɛ tiɲɛ n'a yɛrɛ fana ko feere kun don a fɔra mun ta don i ka fɛn bɛɛ i b'a ta i n'a bɛ taga ça les mesures conservatoires politiki t'a bolo in na mun de kɛra yen ɔ Bakari k'u ye mun kɛ k'a ma dogo a yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ na fɔ u ye mun de kɛ i bɛ ka tali la miliyari 9 in donna mun na a y'o lamɛn an bɛna kuma di Garalo kɔɔrisɛnɛlaw ka ɲɛmɔgɔba ma ni o ye Mamudu Kɔnɛ ni o tilara komi ne yɛrɛ k'i bɛ taama la ne bɛ olu dafa Mamudu Kɔnɛ kuma bɛ e bolo. Jamani tile an jira hɛrɛ la ala ma tile bina hɛrɛ la an bɛna jɛ ka kuma mun fɔ ye ala k'a kɛ kuma nafamaw ye presque samu ye kuma bɛɛ ban mais komi olu ni ne yɛrɛ ma taa ɲɔgɔn fɛ président fɛ parce que mɔgɔw bɛ taa fila fila donc kuma min na ne yɛrɛ taara président fɛ ne ni Karimu Togola seginna ka na union na ani bureau national nana ɲɔgɔn ye parce que hakilina dɔ tun bɛ yen ni olu yɛrɛ tɛ min kalama parce que an tun b'a fɛ ka frontière bɛɛ datugu parce que o se b'an ye o Mali sɛnɛkɛlaw bɛ se ka Mali frontière datugu foyi tɛ bɔ a la parce que ni secteur bɛɛ yɛlɛ siratigɛ o Mali datugulen ye o mobili tɛ bɔ jamana si ka don Mali kɔnɔ yan hakilina wɛrɛ min tun b'o kɔ ni o ma fɔ bɛɛ ye peut-être ma da la ne Samu yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ dɔw hakilina tun bɛ ko ka an ka aéroport datugu hali ni bɛɛ bɛ sa ye parce que n'o daminɛna dɔrɔn a bɛ ɲɛ sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ Samu y'a fɔ cogo min na kun wɛrɛ t'a la miliyari 45
o bine ka bo Sénégal ka ko ti do gouvernement kun ali e be ka yare do na ba contrôle o de la donc ola milliard konondo mi kuma be ka fota katati ya ni shinin ja ba resultat so a milliard konondo de do na président ga campagne la ba ka fo itala depuis kuno ngula da fa o bara de be ka kai ni ona donc comme ale makuma na ale ma réagir a kera to na mo fo benya parce que politique mo ba le era no fa no te ba tew ale le hakila na ale ba ka la bla ko ba le sobe donc na sigira ka image nga ko ra bi bala donc ça me a foto mena ni le fly indemena ka soro kama bala fi o mali era ko ni foranjere datu ko ampere ne ndo aka mise wa fere banglo donc o ti bune nga ko e o ti komando ka ko e o ti garalo ka ko e parce que hakili na nyumembe ale ne ba ri blala bi ka kuma ba pe o ti ngara blala enda parce que fengele bebe amo fo ko ye baba verset tise ka to samne te kuna toni parce que ale ka coup d'état de do parce que baba do baba verset IRD nyama do e donc o lo dun opposant nimile no ba ko ka e be ka dema e war ko fenena e be ka ba fa ke si ka ba fa na ti opposant mulo on de mo ka parti mo ay boy ne re maire ne premier adjoint ne adema conseiller nga commune na mais oye commune ngo siraye sinon sena sira ka on de mo chika parti mo na ya partout ya bien ki sabi an ga sira fo itala aw ma ko de banga senela donc tabolo mi boli jamana kono ko ni yechien oye parti ko no ne fam ye mais sena kala ti mo chika parti mo ni ye gwanda se da ba so parti to jo bi bela mais ne aw nye nyon so sena kunga mi kabani kore le fo ya nga parti no ta nga sira ta to sila donc ça me a foto ko mena aya o hakli sigi akala ti blada ale ne ba blada kala ndi bla fo baba ka ta ka bo samne te kuna kore ya te se ka do izin na ka bo to samne te kuna parce ale ka kude ta de do aba fe ka munge ale va fe ka munge comme korole ka so ave ko ti tongo ti fo ti donc ini ya no na le créer ba ro ya nyini ka mo la boko kalama anga war min be bi dun o fe ko klafla ye do bi to samne te bolo do bi to ini amulo donc ola amere surune zorola olu de ba fe ko dabla donc o ba fe ko o ngara miri anguna ble donc o fana tise ka kefio ale nyamo ale ni bureau national be boy bi antise ka tunu tuni parce que o esra mi yira na mo fano donc ami je ka hakle na on fara nyonga ka foko bare milliard konondo do bar ka usra bi mo ka milliard konondo lawa donc ame bo ro tiga donc mais milliard konondo ko mami mu mi ka fode abi biro lo era da parce que anga andar atara bo ma ko mina campagne la mo kelengele mengumbe wa kelengele ma do be ma wa o man justifier foro ado ya soro le be abi da mele ba kala ma garalo secteur mu me amo bakele mengumbe abeli si bi ne bole donc ni yo o mali era mu meta zeta ko wa kelengele nyatimena na ya soro ba yo do ni ba mo do o rotiga bi do pasang mata ba ka election donc aka no mla hakilla kuma yera bana ye jumaye senekaraw bora ko min galama neta do no lo bi fere min ngati ibolo biraw hakilla ka ona tunumle donc ala on yera mu ye ni on fara bureau secteur ka bureau region ka fara national ka on me boy bi est ce ka anga tunutuni abika to ko na bo donc wala anga na so ni ma fio ali shini ali sisa no ya ngwele ko bar bula ka kuma bana atiba fio ayera tise ka baka ba ga to samne te kuna donc on me kuma na aga to bala sallallahu muhammad ko garalo re ale be mo mi bora be mo bakele bo wa kelengele ko milliard kononto en kan do na président ka campagne na apekam ye RPM section de wa apekam ye parti politique de wa ale re ko Sénégal ni politique te clé ale a de ma conseil anu yo mo so Sénégal yoro la Sénégal kuma de beki na ni petari ka commune ko ne bi ka politique ko kuma ki ere o fo e klara ka fo tuguni aw be ɲɔgɔn sɔrɔ sɛnɛkɛ kuma min na o sɛnɛkɛ wari tara ka t'o don politiki ko la mun bɛ taa kɛnɛ dɔ in ka wari ta ka t'o don kɛnɛ dɔ in na wa kelen kelen min aw taara k'o de kɛ wa ɲininkali bɛ yen procureur k'a lajɛ jɔn ni jɔn de ye Bakari Togola dɛmɛ olu ka kuma la miliyari 9 bɔra dɛ u bɛɛ ko ale ko k'a bɔra a donna campagne da fɛ
Oh, est-ce que APCAM sigira ka campagne de quel président yowa? A sigira il ka clé de wa. Ama sigira tete clé de wa. Oh, na sigira il ka clé. Et là, au Sénégal, on va walido. Oh, Sénégal, ben de voter il ka yowa. Sénégal, ben de mais il ka faire wa. Oh, et ben ka wali tani dans l'ujo et quand on doit mo kelentala. Oh, ni eko ko milliard konton dona. Campagne na okoro ko etumba doko wari mimbe kata jama ka wari do abakata domuna ode jama kunguri enu tunganga bagari la joy sariya koko mo ne kojugu nganiaye ye kojugu ketoy ni mase kala jota kibarwa da akeleba kloka quiconque a connaissance d'une intention ou d'une action de nature à violer la loi pénale a l'obligation de la porter aux autorités poursuivantes. Mauma nie nganya juwe mauma nie sariya soli kewale ijagwele no ka kibarwa ta katafo kojugu akele bago na nomine bago kata da wulukuloka mungo ko milliard kononton bora kata do campagne e ko Sénégal kungoni politique te kelenye adona jonga campagne da fe koye ibeka e Sénégal dum bete ibeka ka militant apeka mfanate ibeka ka parti okoroke tumba kalama ko milliard kononton imbe kata jama ka warila kabe kata domuna ote jama fela koye est-ce que état le groupement de faux procureur yewa ni mu fole vle ni ninda mauma ya do mo kelen takana ka wakelen dama etuma do ko wakelen bora milliard konontona ko milliard kononton imbora Sénégal ko warla okoro ko etuma do ko bagari be ka maga jama ka warla ka do ko da fe komi haketa bolo okoro ko e farla bagari ka kojugu ke toi tu deviens complice de Bakary Togola dans le détournement de 9 milliards. Donc procureur ni indicié comment tout fait comment na noué ni kuma fo abeka kana fo e kuma kojugu kalama muna ma na fo sariya côté ni Bakary ka 100 keme ka joke e fana ba 100 ka soke. La peine du coupable est la même que celui du complice. Ayen yoro la se comment tout les frontières kan datu ko mboshi kana ko mauma tumba do ko wari boto do ka do campagne e ba do ko wari me ka bo furo ba wari la e ma to on bali e ma to kibaru da kiri klo mo kloka o koroko eni wari bo baga bekera kele ngani ya duguni sariya soso kama au beka nyangati ka anga ke kele kirila oyo politique sont tout là John Anoui oui question vérificateur et communiqué que clé flène ako kabe ka 7 journal ko na les réseaux sociaux ko million biworo et ko vérificateur kuma se ka foshi vérificateur et communiqué que ko 2015 ko ministère de l'économie et des finances chibla luma ku kata sekesekeli ke apekam kono wati mi 2011 ani 2015 kata laje munde kera na furu lay ako kulu ka sekesekeli tara boka ko million keme fla ani million biduru ni sabani wa keme ni wa bi ko shegini ko obe warije 253 927 000 au montant sur d'irrégularité financière trimestre 2015 APCAM comme vérificateur ko ou ya okmakan quel lettrier buno la lettre mi numéro qui era 0189 2017 ko chi septembre ko clé moi ni tour 2017 où ya chi procureur de la République ma commune 3 donc banjou je crois bien procureur où ya petit procureur ma 100 et du pôle économique a commencé quand le temps en 2016 où est vérification de fana ladje tuguni nogo numbe di chogodi abela wolia chogodi sariya donne be nogo marché dilike la passation l'exécution le règlement des marchés intrants agricoles ani seneke minon GIEMA Sami Sanjon 2013 2014 2014 2015 ani 2015 2016 a koko uyo fana sege ko fana bora munga au fond de lettre au 9 septembre 2016, numéro 0115 2016, bureau de vérification, de vérificateur. En septembre 2018, où tu as séquestré Fanaké Tougouni, nous avons Halibi, on avait de même une subvention d'intra 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, où tu as séquestré le ministère de l'économie, quand l'année, quand tu as appelé comme la CMDT, à OHVM, Ani Union nationale de coopérative coton culture
u taara sɛgɛsɛgɛli kɛ yen o jaabi wolola mun na k'u y'o fana ta k'o kɛ rapport ye k'o ci vérificateur ko k'olu ye nin bɛɛ kɛ u ye nin jaabi bɔ tile fila in na nka nin bɔra Bakari minɛlen de ye k'a sɔrɔ nin plateau kelen ka yan Mali journaliw kɔnɔ Sikaso sɛnɛkɛlaw ka tɔn Union régionale de Sikaso Fana OHVM Kucala Union régionale de Kucala Kita Union régionale de Kuta u ye lettre kɛ k'a ci mois de mai 2018 k'a fɔ ko Bakari Togola ni a denkɛ a neveu comptable k'u ye wari min daraki sɛnɛkɛlaw kun k'a bɛ miliyari 20 bɔ a ko compte min dayɛlɛlen bɛ depuis 2007-2014 procureur Kasonge a daminɛ 2013-2019 a sɛnɛkɛlaw ko ka surun k'u ka taa daminɛ depuis 2007 ka se 2014 la o Bakari Togola a détourné plus de 20 milliards pour lui seul au détriment des pauvres agriculteurs dont ces fonds devraient servir la promotion des sociétés coopératives cotonnières. A ko OHADA talen 2014 kɔfɛ ka coopérative sariya latigɛ ko Bakari taara cogoya min na a ma ɲɛ wari min bɔra ka di CMDT fɛ waati a ko k'a kɛra problème mission la lettre de mission a été bien envoyée à la Confédération mais les contrôleurs a y'a lamɛn dɛ après les travaux d'harmonisation de 2014 où le collectif avait saisi le bureau de vérificateur général vérificateur min kumana bi k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la u ye jaabi bɛɛ di Sénégalais ko k'u ye lettre ci vérificateur ma ka taa fɔ ye ko 2007-2014 ko wari min taara olu kun Bakari fɛ k'a bɛ miliyari 20 bɔ k'a ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko vérificateur ye mun kɛ la lettre de mission a été bien envoyée à la Confédération vérificateur ye ci olu ma k'u bɛ nale sɛgɛsɛgɛli la olu ka laɲini kɔfɛ a ko nka les contrôleurs ont reçu des dizaines de millions pour renoncer à la mission de contrôle vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli min taara olu de sera vérificateur ma ka taa fɔ a ye ko 2007-2014 wari min tununa a bɛ miliyari 20 bɔ a ye na sɛgɛsɛgɛli kɛ vérificateur lettre ci olu ma k'an bɛ nale an y'aw ka lettre sɔrɔ an bɛ nale sɛgɛsɛgɛli la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ na taga wa ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara Bakari y'olu kunbɛn ka wari d'u ma olu seginna ka taa k'u ma fosi ye u ko ten dɛ ko depuis 2013 ko kabini 2013 plus de 6 missions de contrôle du bureau de vérificateur général ont été interrompues par Bakari Togola en donnant des dizaines de millions aux contrôleurs ko kabini san 2013 vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kulu min taara ka taa ci tan ye a kelen o kelen na Bakari b'u kunbɛn ka miliyɔn jigin u kan u bɛɛ bɛ segin ka na k'a ye taa vérificateur bara u bɔra ni papier min a bɛ yen mais k'u seginna k'u ye mun jaabi di k'o papier tɛ yen il y a les lettres de mission mais pas les rapports de mission une lettre publiera depuis mai 2018 anw ye nin kalan yan Sénégalais ye nin sɛbɛn journal kɔnɔ ko vérificateur i ka mɔgɔw taara Bakari ye wari d'u ma u seginna vérificateur ma bɔ ko nkalon don k'ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a papier filɛ ɔ Bakari donna kaso la de vérificateur bɔra bi k'ale tun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ la question se pose munna nin lettre ouverte min kɛra vérificateur ma réagi Sénégalais ka nin kan a wagati ka Bakari to kɛnɛma fɔlɔ filanan vérificateur ko k'ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ 2011 a y'a kɛ 2015 a y'a kɛ 2016 Sénégalais ko 2007-2014 vérificateur dama maga o la ɔ question bɛ posé Bakari Togola sera cogo di ka nin wari ba la bɔ banki la banki si ma Bakari ɲininka i bɛ taa nin mun kɛ nin mugu la filanan Bakari kelen sera cogo di ka bureau de vérificateur ka mission tan bali a ka baara la sabanan ministre de l'agriculture min ye ministre de tutelle ministre des finances min bɛ jamana wari di Bakari kelen sera cogo di ka Mali ministre de l'agriculture joli de nana 2011 ni bi cɛ k'olu bɛɛ bila a tɛgɛ poche kɔnɔ Bakari kelen sera cogo di ka ministre des finances joli de 2011 à 2007 à maintenant a tɛ tɛ tile fo bi mɔgɔ joli kɛra ministre des finances mɔgɔ joli kɛra ministre de l'agriculture mɔgɔ joli kɛra vérificateur ye Bakari Togola kelen sera cogo di k'olu bɛɛ minɛ u ka u bila garde-à-vous la k'u da u disi k'ale ye kɔrɔ ko Bakari kelen tɛ dɛ maa o maa y'i ban i ka baara ma ka kojugukɛla tɛ a ka tɛmɛ n'a ye e n'a bɛɛ kɛra kelen ye quiconque faille à sa mission et permet la commission et la poursuite des infractions et complice des infractions. Loi pénale. Ni yɔrɔ in nin ka bon ne ka dɔɔni ma araba nata a ye lamɛn dɛ
Nyemugo wele abena sariya kodi ni affaire sugu be se ka wolo muna bakari ka dembaya be se ka sege cogo politicien jonde bakari deme a joro fanga la ka maga faso dunga wari la ministre joli dade a be se ka wolo muna mercredi prochain 21h 22h Rasbach invite maître Mohamed Ali Bacho Rasa Koroba bena mercredi do amena betreme plateau kaya mercredi prochain, spécial volet pénal et juridique. L'affaire Bakar Gates. Maître Bachili Ben Ida là pendant 1 heure. C'est que tu as tout dit. Barga affaire c'est que système politique, système de gouvernance, système pénal interrogé tout dit. Mohamed Ali Bachili viendra nous éclairer là-dessus. Magistrat, avocat, ancien ministre. Abena éclairer. Oui, mercredi taille. Bari gani côté, oui, oui. Oh, Bari fait la mouille conférence que dans le Juma. Oui, ultimatum de lancer à Oulame. Kalayabu. Un policier marathi Amerika pour un de Maliki. Amerika pour Malini Anna. Ni mali jite anka anko senela jiti mali makamasate korobela kalayani chemanje kalayani kriji yamba kalayani amun yechemo an sabalini amun yi ani jemala balubai hemerman mango ay ko ay munke nga pori senemara fami o konobi ni ya so obe mali yo bero jadi kami orang ada ya terangkan. Oh semua belum kan pokoknya sini kami hukum koni hati muni una ini dia kamu saya ni ukona utesu konenya na ngani kona ta ko unya na lebo ate yo konya aku mari portion jama me yang kanye mori ina sira kana tamati afo jamala mara mata kemino bi jumala kama ko baga tulani ana mo flami kasula ulu mo wasaba kama ko sini ko jamala fidi sabani jamala mara bal be sulu an be kele on femi ganye ni uluba asau kokola asalia ana toni bate kona ya kai na mai se nyoni bade nyane kire nyaro kabe kuro ni ama je famo meni ko lute anyinga kanya yini mu pro di duma sini sibiri kari kanya yini mu pe amma ko anga mo ko sabala tene kwa yirida ke ajetu aka so no de karamo ke duma je tene ka jinne ude ko mata ka duje ka so anya de preda bara ni aka mo wala uma na mo ma bi ko sine mararo an kan do ya de munu ma anti kana fo gereya ko di duma sini sibiri kari kama ko ipiri da makadlo ani mo flami bagani ala ko wa haru kini amiri ba bagari ta abulo flamo ni ga wado kasula Senegal te abo konfo ta bo koka ni ya yo wa je flawere para ala ka ko a kesi no yeye ani ye koi Senegal no ye koi ima sai ba de so krobo a ti moro le no te pe ni dumo ali da ti lu ya no te ke pari lu a bo asa bo ba tai me ali bana me ni kuni ko konota ti me ko konota wale di me ba mi ko ayana ni la do ye aga di duma sini sibiri kari tene dugu je aso ana nye molwi antabo kan fo mali mamanya u delito e
anke mbali fo ade di dongre Ninye conférence min kɛra o don u ye tile saba min fɔ n t'a dɔn a tɛmɛna ma wa tɛmɛ i b'a sɔrɔ diɲɛ ye fila ye sinon an bɛ tugu woro kelen kan tile saba in a ultimatum tɛmɛna ko lundi nka u ma fɔ ko ni 8 heures sera ko lundi kelen bɛ u bɛ tasuma wuli dɛ i b'a sɔrɔ a bɛ nalen don Mali Tribune bɔra ni journal min ye kunu conférence in kan u ko ni conférence in kɛra a kuma kɛbagabaw tun ye Mɛmɛ Jalo sɛnɛkɛlaw ka syndicat o producteur min bɛ ɲɛna ani Bakari Dambele Kita olu ka sɛnɛkɛlaw ka tɔn olu ka ɲɛmɔgɔ filaw u ko ninnu fila bɛɛ bɛ coopérative confédération na coton u ko ko u y'a yira k'a fɔ ko miliyari 9 min ni miliyari 9 min jalaki binnen bɛ Bakari kan bi k'a donna IBK ka campagne na 2018 k'u tilara tuguni k'a fɔ ko l'argent des paysans ko c'est l'argent des paysans et non de l'État du Mali ko sɛnɛkɛlaw ka wari de don ko Mali ko ka wari tɛ a la a ye a lamɛn dɛ comme pour dire que le président de la SEPC a le droit d'en user à sa voix bis ko b'a yira ka kɛ komi ni olu ka wari don u ka ɲɛmɔgɔ mun y'a ja a bɛ se k'o ko la jamana ka wari tɛ a da man ka don a la a ko u bɛ ɲina k'a fɔ ko wari bɔli papier ko o ye ko ye komi ni o sariya labɛnnen don OHADA kɔnɔ ils oublient que le défaut de comptabilité fiable dans les choses est fiable et contraire aux dispositions de l'Organisation pour l'évaluation des droits des affaires en Afrique. A ko fana ko kile kelen u ka ni jalajɛ in kɔfɛ 24 heures après la tenue de la conférence de presse mun Kitakaw ka syndicat ɲɛmɔgɔ min nana kuma ni ale tɔgɔ ka fɔ Bakari Dambele Kitakaw ka syndicat ɲɛmɔgɔ ye communiqué kɛ n'o ye Siki ye n'o tɔgɔ ko syndicat des exploitants agricoles de Kita u ko ko olu ni kɔɔrisɛnɛlaw bɛɛ jɛra kan mun bɛ Kita cercle kɔnɔ en accord avec le collectif de cotonculteurs du cercle de Kita u ko mun nana fɔ olu tɔgɔ la ko olu ka cikan tɛ olu ka laɲini tɛ wa olu n'u ma bɛn a kan u ko d'ailleurs Kita mɔgɔw bɛ tila k'o communiqué kalan u ko k'u b'a ɲini gouvernement fɛ a k'i cɛsiri tiɲɛ ka dɔn nin ko in na ko sɛnɛkɛlaw u sɛgɛnna syndicats ko olu bɛ tile damadɔ di selon le dit syndicat cet ultimatum vient des membres du bureau ko minnu kumana k'a fɔ bi k'olu bɛ tile 3 di ni Bakari n'a nɔfɛ mɔgɔw ma bila k'u bɛ dugu wuli a ko minnu ye nin fɔ k'olu ni Bakari bɛɛ de jɛra ka nin kojugu kɛ. Cet ultimatum vient des membres du bureau de l'Union qui sont comptables des présumés détournements et malversations dénoncés par un de leurs dans le temps, en l'occurrence Djangine Tungara. Bakari filɛ jalaki min kɔnɔ bi jalaki in delila ka kɛ Djangine Tungara fɛ ko jalaki in bɛ kɛ wagati min na Bakari la ani minnu tun bɛ jama kan bɛ nin kojugu kɔnɔ ko maaw de bɔra ka t'u sigi k'u b'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw bɛɛ ko ten. Le dit avis a soutenu que celui qui a parlé en leur nom Kitakaw ko mun nana kuma u tɔgɔ la n'o tɔgɔ ko Bakari Dambele ko ne les représente pas k'olu ka ciden tɛ Bakari Dambele ye ni jalajɛ kɛnɛ kan ko ka fara Kita kan bolofara 4 min bɛ Kita kɔnɔ n'o ye Fana Maraka Kungo Ɲɛna Dɔgɔ ani Yanfolila Kajolo olu bɛɛ ko k'u nana mun fɔ jumadon Bamako kɔnɔ ko y'u ta de ye ko tɛ olu ta ye ko d'ailleurs ko dɔgɔyama don a ko selon toute vraisemblance c'est quelques membres du bureau défendent leur tête k'u ye conférence min kɛ jumadon ko ni Bakari ma bila tile 3 ko fɔbagaw k'olu tɛ ka Bakari kisili ɲini dɛ olu bɛ k'u yɛrɛ kunkolo de kisi c'est kana kɛ olu ma ko ka da kan ils sont aidés en cela wa k'u ma bɔ u yɛrɛ dan ma fana a y'a lamɛn dɛ aw ye minnu mankan mɛn sisan ko tile 3 dili bɛ k'u nana ka u yɛrɛ kisi walasa ni bɔ kɛra Bakari la c'est kana kɛ olu ma wa filanan k'u ma na u yɛrɛ fana ye ko mɔgɔ wɛrɛ fana de bɛ dugu ma mun y'u bila ka bɔ nin na walasa Bakari ka ko in kana sen ka s'a dan na k'o ye jɔnw ye a ko ils sont aidés en cela par des gros bonnets des manias de l'engrais et des pesticides maliens qui pactisent avec Bakari Togola pour l'attribution de ces gros marchés d'engrais. Binfaga ferelaw ani engrais ferelaw ba minnu bɛ yen n'olu ni Bakari tun bɛ jɛ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la ka nafolo labɔ ka binfaga jugu
ani enogo jugula do ako ko ulu de be duguma ulu de sirane be ni bokera bagar la kana se ulu ma o ulu fana ye nunu wele ko bere mi wulle fla tan shida ay boga baga ke jona aka dansar la no te kambe ba yere ni. Ces derniers sont à la manœuvre au engrais faire la ba munu be duguma nuni bagar ye ni ko imbeke ani bi faga faire la ba ulu de be ka na rétribuer même pour insulter le ministre de la justice ulu le fana be ka wari di doma ko ka hali maliki nemi réseaux sociaux sans fait garde des sceaux droits de l'homme parlant du gouvernement tout entier faut que le gouvernement ben doya ko bagari minali janfardo amine bogo mugote ou donta ou bota c'est manière de l'engrais ni engrais faire la ba munu ni bagari jera kan ko tugu ke lulu de be tugu maka mugo sara ko boka ni nuni ni ko ka bagalu ke sont impliqués dans des dossiers sulfureux de subvention d'engrais et de l'engrais ferlaté o engrais ferla ba wari tigi ba jugu murumbe ulu de nobe engrais jugu min dona wo sana wala ko engrais ferlaté ani jamana be nafolo min di ka engrais songo nogoya ani bin fogala songo nogoya ko wari détourner ulu de sirane be bere kana ko bagar la ka suluma parce que na dona ko bagar ni jongundo sebeke uluma. Ils sont convaincus que tôt ou tard ils seront à leur tour épinglés par les juges ou tigalema ka koni damake kiri tabro la sisa kurute kisi. Comment comprendre la position de revirement de Mohamed Diallo? Notre commun borasisa ka fort, ko clé saba ni bagari ma bla, ko amese ka famu chori ko yele mara bi kana ke bagari la fasa bagar doye. Kadaka, c'est hectogénaire, Brenda Diessam Bichegina, ko o jabari de la kodo kasola, avait été emprisonné par Bagari Toukola. Moura ko sisa ka be savoir o jabari ko do kasola. Ouais, aya do kasola Sanjo en 2007. Kada munga biro yelema min kɛra Buguni kɔnɔ ni Tayiru Bamba ala ka hinɛ a la kalafili min kɛra ni Bakari cɛ n'o tun gagn'o kalafili la nka ni Bakari ye kalafili taraki k'a kɛ a ta ye a ko ko o ni mɛma cɛkɔrɔba min kumana sisan o de tun ni Tayiru Danbele bɛ fankelen fɛ o don k'u taara conférence kɛ conférence min na u y'a fɔ ko Bakari ma gagné ko élection suyana ka Bakari la gagné ko mɛle Bakari fɛ Bakari a porté plainte contre les deux hommes en apportant comme preuve un enregistrement audio où il y a un faux do Buguni ko Bakari élection juin Bakari yo kumakan ta kata plainte do mame ani Dairu Kama tribunal ye unyangati yo kaso de ke ako mame kele min tara kaso la 2007 Bakari fait na kumana sisan ako au revirement s'explique par le fait qu'il est aujourd'hui membre du conseil d'administration de la SCPC. Oh Bakari est au tabi ko do bureau est sans fla là. Il a même eu droit à une Toyota double cabine flambant neuve. Bakari ye mobile kurata ka di cɛkɔrɔba in ma tuguni san 80 donc o de bɔra bi k'a bɛ sa Bakari kɔ. Aw y'a faamu o ni Bakari ma bila Bakari bilali tɛ dɛ a ye ta Bakari la a kana se anw ma bɔkun in kun bɛɛ d'o ye n'o tɛ anw bɛ ɲininkali kɛ o Sénégalais kitakaw ye fɛn kɔ kitakaw ka communiqué filɛ avis d'information de démenti ka maaw la kunnafoni wa ni ka ngalontigiya. Les syndicats des exploitants agricoles de Kita Sénégalais kumana mun bɔra ka kuma sisan kitakaw tɔgɔ la Kita Sénégalais ye communiqué kɛ ou que le SIC en commun accord avec le collectif du cercle de Kita ont l'honneur d'informer tous les producteurs que l'information qui circule sur les réseaux sociaux que si M. Bakari Toukola n'est pas libéré pendant 24 heures que les producteurs vont en grève est une émanation des membres du bureau de l'Union qui sont les comptables de la situation de présumé détournement des fonds dont nous avons passé des années avec Fé Djangine Tungara à dénoncer. Ko kibaruya min bɛ ka bɔ cari bɔlɔlɔ sanfɛ ka fɔ ko ni Bakari ma bila ko Sénégalais bɛ n'u ban sɛnɛ ma ko o kuma bɛ ka bɔ minnu fɛ k'olu bɛ ni Bakari de nɔ bɛ nin kojugu kɛlɛ min gɛrɛ bisiki talen bɛ ka sɛbɛn Bakari la bisiki jugu min fana n'olu ni Tungara ala ka dayɔrɔ suma u y'o kɛlɛ kɛ a wagati. Les producteurs ne sont pas au courant de cette information et ne nous concernent pas. An tɛ ni kibaruya kalama wa a tɛ anw ɲɛ sira la. Nous demandons pour l'autorité de Kita de rester tranquille et invite le gouvernement à rendre justice sans crainte. Ko ko fo Sénégal be ko beki da ki hakili la tigɛ I ko ngome nyira la mode wa ko ka fo Maliki ye kiri aka tigɛ fa da a kana yɛrɛ kulu b'a kɔfɛ. Kita Sénégalais ko kuma kan. Oh ja minnu kumana engrais jugu feerelaw de fana bɛ ka wari di. Mun de t'o fana balo sɔrɔ yɔrɔ ye? Bento Bakari muso bɛ suma non mais Bakari sauvé jama banko kara nga so kan galaba ni dossier bɛ bɔ dɔrɔn ye nga villa bana nga so bana mobili ko bɛnna nga guloki ba kɔrɔtɔ do ndenga nga nin kɛ
olu fana ka wari sɔrɔ da ye fani ni bani ni ngalontigɛ danbe hɔrɔnya o sɔsɔli mana kan nafolo n'aw bɛ ɲininkali kɛ o Sénégalais ko k'u bɛ tile 3 di ni Bakari ma bila k'u bɛ Mali sigi tasuma kan ne ko Makenzi ni y'a san joli ye sɛnɛ tɛ kɛ Mopti kɔnɔ ni y'a san joli ye sɛnɛ tɛ kɛ Bandiagara ni y'a san joli ye sɛnɛ tɛ kɛ Gawo ni y'a san joli ye sɛnɛ tɛ kɛ Tombouctou ni y'a san joli ye sɛnɛ tɛ kɛ Segu ba kɔfɛ ni y'a san joli ye sɛnɛ tɛ kɛ Kidal sanji nabaliya tɛ dɛ lakanabaliya ɲina bagan ba 56 de ma se ka pikiri lakanabaliya fɛ san 3 Sénégalais tɛ kɛlɛ kɛ Mopti kɔnɔ u tɛ sɛnɛ kɛ Bandiagara u tɛ sɛnɛ kɛ Djéné u tɛ kɛ Mali cɛmancɛ fan si aw ko k'aw bɛ Sénégalais tɔgɔ la ko Sénégalais ko ɲɛmɔgɔ minɛra aw ma se ka ultimatum tile 3 di Yaga Agali ma ko n'a ma taa aw b'a faga aw ma se ka tile 3 di Amadou Koufa ma ko n'a ma taa aw b'a faga ka Sénégalais to u ka se ka sɛnɛ kɛ ka balo aw ma ultimatum lase milisiw ma u ka se k'u ka marifaw boye Sénégalais ka sɛnɛ kɛ k'u lakana san 3 Sénégalais balilen bɛ sɛnɛ la terroristes kama djihadistes kama Amadou Koufa bɛ ka Sénégalais bali Yaga Agali bɛ k'u bali aw ma wuli ka tile 3 di Yaga Agali ma k'aw bɛ kɔrɔtɛ cɛ la aw ma kɔrɔtɛ cɛ Amadou Koufa la Sénégalais ka se ka sɛnɛ kɛ fɔ mun ye Sénégalais ka wari ta ko n'o de ma bila ko tile 3 i san 80 aw ma ɲininkali kɛ o hɔrɔnya ye mun de ye bilen ko Sénégalais bɛɛ ka wuli n'u sera Bakari la u sera anw na ɔ Yaga Agali sera Sénégalais la Bandiagara Bandiagara Sénégalais tɛ Mali Sénégalais ye wa Djéné Sénégalais tɛ Mali Sénégalais ye wa Gao Sénégalais tɛ Mali Sénégalais ye wa Tombouctou Sénégalais tɛ Mali Sénégalais ye wa u bɛ se ka bagan gɛn wa u bɛ se ka taa foro kɔnɔ wa mɔnikɛlaw bɛ se ka taa ba kan wa aw ma kɔrɔtɛ ci olu la aw ma jafɛrɛn ci olu la aw ma tɔgɔfɛbila ci olu la aw ma walaha ta olu kama aw ma tu kɛ olu la ye question bɛ posé yɛrɛ ɲini don wa faso ɲini don yɛrɛ ɲini don wa faso ɲini don 72 heures ni Bakari ma bila ni y'a san 3 Sénégalais tɛ kɛlɛ la c'est par là aw ma miiri olu la aw ma wuli ka marché la ko ka jamana ka est-ce que APK marché la ko ka sécurité kɛ walasa Sénégalais ka sɛnɛ kɛ wa cɛkɔrɔba min kumana o est-ce que a bɔra ka conférence kɛ yan ko lakanabaliya kɔlɔlɔ bɛ ka Sénégalais sɛgɛn Bandiagara wa est-ce que a bɔra ka conférence kɛ yan ko jamana dɛsɛra ko kɔlɔlɔ bɛ ka Sénégalais bali u balo sɔrɔ fɛn na Gawo kɔnɔ wa Sénégalais ye san 3 kɛ u bɛ ka faga u ka dugukolo bɛ ka tiɲɛ u bɛ ka yɛlɛ mini kan ka sa u tɛ ka se ka baara kɛ u bɛ ka taa tunga la buwa bɛ ka ci aw ma bɔ ka barge la aw bɔtɛra o gouvernement kelen de ko bi ko ka Bakari bila ko 72 heures ah non on se pose la question mes amis c'est ça la grande question procureur wulila dɛ dossier min b'a bolo bi nin kelen tɛ dɛ a y'a lamɛn la lettre confidentielle du Mali Cheikh Daniel ka journal a ko dossier baden de bɛ Kasonge ka tabali kan Kasonge yɛrɛ ka yɔrɔ sisan nɔ a ye bɛɛ réquisitionné ko scandale ba de kɛra INPS la o dossier o dayɛlɛ tɔ don tile 2 in na engrais ferroviaire 2015 o dossier k'o fana dayɛlɛ la marché gɛrɛgɛrɛ min kɛra office Niger la o dayɛlɛ la avion ko min dalen b'a disi kan bi sɔrɔ su ka avion o fana dayɛlɛ la Gabriel Touré o jɔli o rénovation ani minɛn min tun kan ka taa ni wari sonyɛnna ni jimɛ y'a kuma fɔ yan o fana dossier dayɛlɛ la projet min tun kan ka kɛ ka usine courant dilan Kulikoro Waju Sambu Wage ni Bube ka kɔɲɔmuso tɔgɔ bɛ a la Binta Yatasa ye n'a tun kan ka mɔgɔ 1 million ta baara la ni o projet o cunna ko ni Binta ka wari ma d'a ma au fana le projet Sundiata où le promoteur voulait investir 50 milliards dans l'énergie solaire Kasonge o dossier fana ta conseil régional de Kayi o daminɛna o mɔgɔ olu bɛ wo la su in na n b'u tɔgɔ fɔ a ye sisan milliard min tununa ministère de l'agriculture la o fana kuma bɛ yen milliard 741
o mun fana kuma be o fana dossier be aya la mede dossier mi be kasonge pour rapport vérificateur 2018 o fana o dossier be ko million keme shegini million bi sabani woro et milliard kele ani million keme shegini million bi sabani woro 1 milliard 836 ko fana turuna Burkina Mali ambassadeur de la Burkina au kuma au dossier kasonge o fana ta Mali ambassadeur be Espagne Madrid au dossier ko million bi turuni kele ani million bi na ni wolofla o fana nyangatira Mali ambassadeur la Madrid nyira kumbe Espagne o fana kasonge o fana dossier ta consulat général Douala c'est-à-dire me fait Côte d'Ivoire fait Cameroun na président kumana kuna sini ni dossier aya nyini kasonge dossier ta ko Douala consulat la million kema ni million bi sabani saba e ko fana nyagamina ye ambassade du Mali Italie c'est-à-dire Mali c'est-à-dire Italie au Clobela ko ye fana million kema fla ni million bi shegini nani o fana wobe o daluma bo et docteur son direction million bi wolofla ani wolofla 77,4 millions et ko fana wondra glebe o dona tajid essentiel direction nationale de la santé hygiène au fana be million bi wolofla ni ko au carburant fana be pharmacie populaire 64 000 fura ba bi woroni nani o fura de dona o so be million muga ani nani ma o fana million muga ni nani mo o fana wori o nyagamini be kaso ngo o fana dossier ta aéroport du Mali plus de 2 milliards au Gouchiraï aéroport du Mali kono au dossier la munumba don kosobe antunya kumata un moment ni aéroport la u dona matrixi no ye communicati yanga député mun nangara anenga bonimbe Hassan Sidibe na kwa ye mara wole nya donta Canada kwa ga avocat wolofla dia avocat sabadia ukoye million kemenane nyembaula uyenga sochi uye kise china hali jagwere nyina mansoro mesa ninkofe Hassan vérificateur boranae ko bisigi kelembe ale fana kushili minga aéroport la be million keme shikimbo communicati Hassan oh au dossier kasonge o fanata aéroport la alibi affaire min fana be orientation sur suka milieu fenko million bi woro fana kuma be 72 milliards bébé loi d'orientation programmation milliard bakele ani milliard keme flani milliard bi saba muna bora 2015 2019 ka be do ka million keme do aviona ka million keme fla do ka sunta ka million bi mwan do matériel la kasonge o fana dossier ta milliard bakele ni milliard keme flani bi do atarami donc min be dossier kasonge ni beta procureur kasonge de la commune 3 ay ni dossier ou ay ni nunta oya fo la polémique là mogo minéral kaba yana kase aye Baber Gano ministre au front nominali damnera aye namene ras kasonge ani Malik il paraît que nyangini les gars du Malik kuna ya fasu fedro ayate foi meublé hadisa kurane angata doro kasonge maître Baber Gano Mamadou Mbare Koulibaly Oumar Touré Sadio Dambélé million keme nani mi na fora ko Gouchira office du Niger la cabinet Baber Gano fait procureur la au dossier d'aller ayo d'aller kaye konona aye do wola munu dona wola bi conseil régional Diawara anaka deuxième vice-président Michel Dansougo secrétaire général Founeke Sissoko comptable Ibrahim Gueye ani directeur contrôle financier M. Kamara anaka adjoint Amadiko ani Issa Sangare ulu dona somara na mandat ko mandat de mo dona depuis wola musoro frambe ko Fatoumata Konaté chargé de communication France agence de créer ko agence communication privée Zienacom au fond a bénéficié illégalement des subventions de plus de 20 millions président secrétaire du président Djigia au front un restaurant d'aile ayani ta Kassim Gapachi Kambi oh ko ulu fona betara et le journal Espérance en bafou Espérance allez de boran ni club et na hakliba la nya kalaya journal Espérance
Natie Djakarija Yasoui. C'est un journal d'investigation. Quand il conseil régional dossier, c'est le journal Espérance. A Boranaye, à Ouati, à Madogo Mogola, quand Kibarua da Femi Mekela, quand il Kononanaye, depuis qu'un titre et énorme pot de verre autour des marchés du conseil régional de Kaye, allez les Taro Kaye, qu'à l'abord depuis le vendredi 14 juin, Espérance le journal, allez les Karasrogwe, Antamambora Kalama. Donc, procureur ni dossier au Babou. Dossier d'abord ni procureur à Dama Mogola Foulonga, mot d'Amabi, ou Clément d'Ablega dossier. Ou Clément dossier. Aéroport. Contrat de prestation, formation sans numéro. Aéroport du Mali, où le directeur Youssoufou Diara a un contrat signé groupe DZ international, notre directeur est Clément Dambélé. Contrat signé, article 1, au contrat barème, culture d'entreprise et esprit d'équipe, le rôle des agents. Barakero, au Mirina et Mounié, Koulou, au Kangatani Haklina ni Djonye, Barakero Djoroye, Barakero Lakanali, Ani Koulou Yiriwali, au Matrafali Kono. Clément Taraka Gato Donia dit aéroport agent. Akanga Mouadjo les formé à l'article 3, nombre des agents, 20 agents de l'aéroport du Mali. Aux formations, Kata Mouamwa, Kata Wakil Ladji, qu'on a mis Koulou Kono, Mirina Koroi, Nambe Koulou Konanga Mouakil Nasro, et Koulunganga Yiriwa Chokodi, la culture d'entreprise et l'esprit d'équipe, obséquent de l'aéroport Mouamwa, la Chokodi, Anganage Fade. Anga badema e kulu kono ko Clément Gato do mugomgwana ko o donia wari o bebe million kononton ani wa kemeni wa bishiki 9 millions 900 000 we Clément Gasaray abe mugomgwa informé clé de l'ikono du 4 mars au 8 mars clé d'Ourou 4 mars 5 mars 6 mars 7 mars 8 mars 5 jours de formation 9 millions 900 000 francs Clément Dambélé. Président de la plateforme de lutte contre la corruption. Oui, contre la folie, aéroport et Moussia, ni Clémenté, même aller. Rasa Tode, il n'a pas sa dossier. A monsieur Fondé de l'Aurore, mais d'offre. Oui, contre la folie, Clément Dambélé. Contre la flamme, au Siena, ni contre lui, il y a mon calendrier au Siena le 1er mars 2019. N'y en a. Contre la flamme, au Siena le 15 mars 2019, au Sankele, au Kalo Kele, qui l'État n'indourou Kofe. Aya la mede. Au contrat, aéroport de Fana signé. Ou quand Nyemoué signé aéroport de la Youssoufou Diara. Avec le groupe Désert International, directeur général Clément Dambélé. Au contrat, Flana Infrabe Munga. Article 1er objet. Culture, entreprise et esprit d'équipe, le rôle des agents. Barakele. Barakero, Akoroidi. Barakero Mugo. Akwanga ke Cléye Chokodi. Au Donia. Le nombre d'agents formés, au fond 20 agents Halibi Mugomba. Au fond montant, aux formations Mugomba formés, 9 900 000, millions Keme, Aniwa Keme, Niwa Bichini. Contrat Flana le 15 mars, Clément Dambélé. Au contrat, au Flanagan Tonjon, Namede Makenzi, 18 mars au 22 mars, on a compté. 18 mars, Clé, 19 mars, Clé Fla, 20 mars, Clé Saba, 21 mars, Clé Nani, 22 mars, Clé Dourou, Clément sera million Konto, Aniwa, Keme, Aniwa Bicheki. Contrat Fla, en 2 semaines, 9 900 000, 9 900 000. Aya famu. Menale. Contrat Sabana. Awo. Contrat Sabana. Aéroport Togola, Libi, aéroport Nyamogo, Youssoufou Diara. Contrat Ozein. Contrat Floni Flana, mais numéro de contrat, c'est là. 2 contrats sans numéro. Contrat Sabana, la numéro Gola. Numéro 0042. Aéroport Togola, Youssoufou Diara, il contrat signé toujours avec le groupe Désert International. Cette fois-ci, société clé,
Même numéro Kalabankoura, rue 178, porte 206, immatriculé au registre de commerce et choses de registre de commerce le 21 décembre 2015 sous le numéro MABKO 2015 B8540, né numéro d'immatriculation 445 tout, représenté par M. Dambélé Abdoulaye. Contrat Tofla et Clément Dambélé, Zéna Ablaye Dambélé. En qualité du président, Doina, ou Clément est directeur général. Nga Ablaye Dambélé ou président. Au Fraga, contrat est mouillé, ni aéroport. Au Fraga, toujours esprit d'équipe et culture d'entreprise. Aéroport et contrat nous faisons. Même société. PDG, qu'a dit président ma qu'a dit DG ma. Barakele, société qu'elle fait. Article 3. PDG qui a formation, 94 agents. Au cas d'aéroport, Barakela, moi, Bikononton, en est informé. Aux formations étudiées, 46 530 000. Millions binani ani woro. Ani wakeme ani waworo. Clément société, oui, contre Sabanaï. 46 millions. Oh, au contrat, on va former Clé Doli 10 juin au 10 juillet 2019. Calo Clé formation 46 millions. Ah oui, enfin. Donc, analysez mon voilà. Le premier contrat, sans numéro, au Siena le 1er mars 2019, Clément Dambélé, 9 900 000 francs pour la formation de 20 agents en 5 jours. Donc Clément a métier qu'a dit, Clé 12 millions pour notre saut. Ça c'est très bon. Contrat Flana, au Ward, contrat Folamigara Clément Togola, contrat Michel Marsikalo Clé Foro, n'a monté 1 million contre les Wakeme, et Wabichegi, au Ward Sarla Clément et Kaba, Clément au touché. Payé par chèque bancaire. Deuxième contrat sans numéro. Au Siena, 15 mars. Ou 11 mars. 9 900 000. Réglé par chèque bancaire. Contrat Sabanomi. Noyablé Dambélé, PDG. Clément DG. AB DZ International. On est marié avec le folo. Question me poser. On me question me poser. Saria. Aya la mène. Le montant total des contrats. Clément la société contrat minke million bi woro ani wa bi woro ani wa woro 66 360 000. Or, l'article 333 du décret 2015-604 PRM du 25 septembre 2015 définit le fractionnement des dépenses comme tout procédé par lequel les dépenses relatives aux prestations de biens, des services ou des travaux de même nature ou de même objet sont engagés par un ordonnateur pour un même service ou une même unité fonctionnelle et dont les montants cumulés au cours de l'année budgétaire atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics. Koka marché boroto ka terme sayala ko marché bara o bara na bara su est clean adiba est clean abedimu mo est clean ko o bara iru fara cogo ko ni fila fara ɲɔgɔn kan hakɛ dɔ bɛ yen a baara musaka man kan ka tɛmɛ o kan. Le seuil de passation des marchés publics, fractionnement. La nature de la dépense s'apprécie par rapport au caractère homogène des travaux de fourniture. I b'a dɔn ko baara min dira mɔgɔ fila ma baara kelen don cogo di i bɛ baaraw kɛ cogo la.